Niani og pagtagad sa social media o gingon man sa mga pamantalaan ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Pilar sa Camotes Islands nga si Inspector Emmanuel Rabaya. Daghan ang miday ni Rabaya tungod usa siya sa nakadeklara og lungsod isip drug-free. Apan labaw sa tanan, nakaagni sa pagtagad sa mga Subuanon ang maayong pamustura niini. Nagedad pa lang og 25 anyo si Rabaya o graduado kini gikan sa Philippine National Police Academy. Na-feature na sab si Rabaya sa pipila ka mga local newspapers dili lang tungod sa iyang kalampusan. Mulupyo sa Lapu-Lapu City si Rabaya pa na destino karon sa Camotes Island. Tulong-tulong tayo sa community. Kasama yung lahat ng tao sa buong Camotes, isasama ko para lang magbigay ng information kung sino yung papasok doon na may dala ng mga ganitong mga bagay, mga droga. Pipila ka bulan na ang milabay so kanang destino si Rabaya didto sa Camotes Islands. Matud ni Rabaya, karong bulana, ibisitahan na sayang sakop ang halos 90% sa mga paniwalay sa lungsod sa Pilar ug wala kini natala nga mga drug pushers ug users. Ug diha na ang gideklara nga drug-free ang lungsod sa Pilar sa Camotes Islands. Laing batanong police officer na destino sa Camotes Islands si Tudela Police Chief Sigmund Freud Cruz, kinsa classmate ni Rabaya sa PNPA. Mato ni Cruz, alang sa katawhan sa lungsod ang ilang gibuhat pagsiguro sa kalinaw. Yan yung tinatawag natin na para sa bayan. Ang ano kasi is, hindi naman kami pinilit magpulis. Kami yung kusang loob na nag-apply, nag-training kami. Sila si Inspectors Rabaya ug Cruz, pipila lang sa mga batanong police officials kinsa nakahimo sa wala mahimo sa mga veteranong pulis. Dale G. Israel, Cebu City.